Do tog trenutka svoje telo i doživljavao sam kao sebe, a svet je bio tamo. Ali odjednom više nisam znao šta sam ja, a šta nisam ja. Oči su mi i dalje bile otvorene, međutim, vazduh koji sam udisao, stena na kojoj sam sedeo, sama atmosfera okruženja, sve je postalo ja. Ono što sam bio ja, bilo je bukvalno svugde. Bila je to bezdimenzionalna jednota savršenstva. Bio sam potpuno svestan, ali ono za šta sam do tog trenutka mislio da sam ja, bez traga je nestalo. Nikada nisam bio plačljive prirode, pa ipak sa svojih 25 godina sam bio tu, na steni brda Čamundi, toliko ushićeno lud da su mi suze tekle i košulja mi je bila sva mokra. I tada sam shvatio da je to iskustvo koje sam imao zapravo bila joga. Taj doživljaj jedinstva sa postojanjem, istovetnosti sa sveukupnim životom, beskrajnosti, kaže Sadhguru u popularnoj knjizi Unutarnji inženjering. Jedna od najboljih asocijacija kako sa Indijom, tako i sa našom idejom jedinstva upravo je ova filozofska tradicija, koja seže u prošlost stariju i od doseljavanja Arijevaca. Autohtona indijska tehnika i filozofija izražena je kasnije i na sanskritu. Imenovana je kao joga, od korena juj, što znači ujediniti, sjediniti. I ima bliske veze sa latinskim izrazom relegare, koji također znači isto. O sintezi arijskih i autohtonih filozofskih perspektiva možemo zaključiti i činjenicom da već u Rig Vedi pronalazimo spominjanje joge. Joga za cilj ima zadatak ujedinjenja i povezivanja čoveka sa Bogom, to jest stvarnošću po sebi. Trenutno najpoznatiji svetski jogin i promotor joge Sadhguru Vasudev objašnjava na jednostavan način svrhu joge. On kaže: čitava svrha joge je da vas dovede do iskustva u kome ne postoji nešto kao ti i ja. Sve je ja. If you make the life within you very exuberant, full-fledged life, if you become, sensory body will expand. If you sit here, if you could experience all these people just as you experience the 5 fingers of your hand, not psychologically thinking or emotionally feeling we are all one, but actually if you experience them as yourself. After that, do I have to teach you morals? Do I have to tell you, don't harm this person, don't kill this person, don't rob this person? Do you need morality like this? So if you sit here and make your life energy so intensely vibrant that your sensory body became as large as the universe, then we say you're in yoga, because everything you experienced as myself. Even if you did not stay in that experience, even for a moment if you experience this, the fundamental way in which you perceive and experience life is altered. This is the basic aspect of yoga. Never born, never died, always here in this heart of mine. Everything has once been seeking, every moment silence is speaking, beloved one. Joga je skup fizičkih, mentalnih i duhovnih praksi koji imaju za cilj smirivanje uma i realizaciju čiste svesti. Ona je nauka o savršenoj podešenosti, sinhronizaciji i apsolutnom skladu sa postojanjem. Nikako samo skup fizičkih položaja, rekreativnih vežbi, kako to percipiraju ljudi sa zapada. Joga je objedinjenje fiziologije, psihologije, filozofije i religije i upućuje nas na preobražaj, kroz koji ćemo sezati i izvan strogo fizičkog, to jest pojavnog. Joga je sjedinjenje sa vrhovnom inteligencijom. Ono što Indiju razlikuje od ostatka sveta jeste upravo činjenica
da svemu prvo prilaze iz empirijske perspektive, pa tek potom obrazuju konceptualne modele stvarnosti, jer ipak treba znati da je stvarnost postojanja, a ne skup ideja. Stvarno je uvek iznad naših misli o tome šta je stvarno. Tehnike meditacije su tako polazna osnova indijske duhovnosti, kao što to kaže Adi Shankara. Joga je način percipiranja same stvarnosti. To je istinsko znanje ili Jnana yoga, put prosvetljenja i buđenja. Beloved one, Najvažnija knjiga o jogi sigurno su Patanđalijeve Yoga Sutre. Ta knjiga se smatra za najbolju kolekciju i formulaciju duhovnih disciplina, tehnika joge. Joga kao sistem je dosta evoluirao od vremena prenove ere pa do današnjih dana, tako da ga možemo pronaći danas kao niz različitih formi. Jedna od podela može biti sledeća. Pod 1. Hatha yoga ili yoga asana, položaja tela i kontrole daha. Korišćenje fizičkih položaja radi kanalisanja prane, životne energije. Treba reći da je ova forma joge ono što Zapad najčešće podrazumeva kada kaže joga. Pod 2. Karma yoga. Joga neegoističnih akcija, te poštovanja svoje dharme, sklada sa rtom, vođenjem moralno savršenog života. Pod 3. Bhakti yoga. Joga posvećivanja ljubavi ličnom Bogu. Ova koncepcija joge bila bi možda najpribližnija zapadnom shvatanju religioznog života pojedinca, života uz rituale i molitve. Džnana yoga ili joga znanja, promišljanja samorealizacije. Ona potencira meditaciju i sticanje uvida o pravoj prirodi stvarnosti, sve u cilju postizanja prosvetljenja, to jest spasenja. Najvažnije pitanje ove joge može se reći da je ko sam ja, šta je ja. Pod 5. Kundalini yoga ili joga energije, buđenja zmijolike energije iz dna kičme. Čim protokom kroz sve čakre na gore dolazi se do sjedinjenja sa apsolutnom svešću. Joga buđenja čakri. Šri Aurobindova joga integralne svesti. Purna yoga, Kriya yoga, Mahavatara Mahadžija i učenika Šjame Čaran Mahasaja, te i najpoznatijeg Paramahanse Yoganande, duhovnika koji je širio indijsku filozofiju na zapadu. Kriya yoga se drugačije zove i joga preobražavanja energije putem kontrole daha. Pod 8. Raja yoga ili Ashtanga yoga. Joga kontrole uma i tela, to jest prevazilaženje lažnih identifikacija, buđenja u okeanu jedne svesti. Tantra yoga, joga samousavršavanja ili usavršavanja svesnosti na svim poljima, kako duhovnim, tako i fizičkim. Mantra yoga, joga svetih stihova radi pročišćenja uma. I 11. Eklektička joga, joga Šivanande, sinteza svih vrsta jogi. Ove različite metode joge su nastajale kako iz razloga protoka vremena, tako i aspiracije praktikanata. Važno je primetiti činjenicu da nisu iste tehnike za sve ljude, jer ipak na putu duhovnog uspinjenja postoje različite potrebe u skladu sa trenutnim stanjem svesti. So many people started looking out for their well-being. In pursuit of human well-being, we are ripping the planet apart, but well-being is not happening. Because if you want to feel well, if you want to know well-being, without turning inward, there is no well-being.
By doing things outside, you can create comfort, you can create convenience, but you cannot create well-being. So yoga is a technology, all you have to do is learn to use it. It is not that you believe it, it's not that you disbelieve it, it's not about that. Because it's a certain subjective tool. If you learn to use it, it will definitely work for you irrespective of who you are and what you are. These tools just enhance a human being. It is time. We have looked up, we have looked out, and we've caused much damage. It is time the world turns inward for their well-being, not up, not out, in. In is the only way out, really. If you want well-being, in is the only way out. This is not about selling a product to people, let this be understood. This is not about propagating a particular culture. This is not about converting everybody into Indian. No. This is about understanding a fundamental science of well-being. There is a science and technology for external well-being, there is a whole science and technology for inner well-being, and this must happen. And this is what yoga can do, beyond religion, beyond belief systems, beyond caste, creed, race, nationality. People can experience a deep sense of unity within themselves, which is what the world needs. The external technologies are going through the ceiling, but who is handling these technologies will decide whether well-being will come or disasters will come. The modern science and technology that we have, they have no character of their own. They are neither good nor bad. It all depends in whose hands they are. Improve the quality of the hands which hold these powerful instruments. Već spominjani Sarvepali Radhakrishnan kaže: u Indiji je opšte prihvaćeno da kada se duhovna stanja zaustave, a čulni utisci suzbiju, iskustvena svest o sebi svodi na najniži stepen, tad univerzalna zasija u punoj svetlosti. Promena normalne svesti, kao i prekoračenje razuma i čula, vode ka vrhunskom stanju samadija, odnosno stanju čiste svesti i stanju jedinstva. To je stanje večnog mira, čiste ljubavi, samospoznaje i oslobođenja. Yoga podrazumeva i već spominjane teme koša ili slojeva bića, kao i čakri ili energetskih centara. Cilj joge je usaglašavanje ovih tela, kao i buđenja i aktivacija energetskih centri čakri, to jest buđenja božanske vatre, kundalini energije. Kao i svaki sistem, joga se sastoji od pojedinačnih koraka, koji na kraju treba da realizuju sjedinjenje sa apsolutom, to jest buđenja stanja jedinstva. Kao i u budizmu, o kome ćemo tek pričati, i u jogi postoji osmostruka staza, kojem pojedinac mora ići kako bi dosegao cilj, stanje samadija. 8 etapa su sledeće. Pod 1. Jame. Moralno usavršavanje i izbjegavanje činjenja zla, to jest povređivanje drugih. To podrazumeva ahimzu, ne povrediti, mišlju, rečju, akcijom nijedno živo biće, i satiju, postići istinitost u mislima, govoru i delima. Ovo je veoma zanimljiva tema koju bih ukratko prokomentarisao. Zanimljivo je da je u svim duhovno-religioznim tradicijama pronalazimo isti uslov u cilju spoznaje Boga, a to je život moralnog savršenstva. Jedan od odgovora zašto je to u potpunosti tačno jeste iz konteksta čiste logike. Nemoral podrazumeva egoizam, jer uvek smo rđavi jer želimo sve za individualnu ličnost. Sve za sebe, a drugima ništa, jel tako? Ukoliko smo egoisti, to znači da smo apsolutno identifikovani sa ograničenom formom, te i logično da ne znamo za svoju pravu prirodu koja je Brahman ili beskonačnost.
Ukoliko smo mi samo ego ličnost, individualna perspektiva svijesti, mi onda ne znamo za nas kao stanje univerzalne, apsolutne svijesti, to jest Boga. Boga ne može da sazna nemoralan čovjek. Veoma zanimljiva tema o kojoj ćemo još govoriti. Čovjek koji uspe da prevaziđe svoje egoistične impulse, radi na gašenju, prevazilaženju ega, može da nastavi na daljem putu jogi, na putu spoznaje Boga. Indijski naziv za to je brahmačarija, ili ti ponašanje u skladu sa Brahmanom, put Brahmana, put jedinstva. Logično jer zlo i može da postoji samo tamo gdje postoji više jastava, zar ne? Before my coma, I had come to believe that the brain must be creating consciousness, although nobody had the remotest clue how the brain could do that. And since my coma, I've come to realize there are plenty of lines of evidence that show us very clearly that consciousness is not provided by the brain. In fact, it's a self-awareness of the universe to which we as sentient beings have access. And it's a much better way to look at this conscious awareness and to put things in proper perspective, to realize there is a top-down causality, that the world ultimately is idealistic in nature, and that mind over matter is something all of us can start to harvest and realize by practicing meditation, by going within, by testing kind of the boundaries of our sense of conscious awareness and the influence of our will, and dissolving those in this beautiful process of objective idealism and identifying with that one mind, traversing that veiling function of the brain to become one with that God force, and to do that through meditation in ways that can help us grow into this higher soul that we all truly are, and let that little ego mind spend a little time in time out, because that's not ultimately who we are. I love how Michael Singer, in his book, The Untethered Soul, he calls that voice in your head your annoying roommate. And you should give it no more credence than that, an annoying roommate. Because in fact, your conscious awareness is a much richer mystery than just being able to observe the ego mind of your linguistic brain. And this is where meditation can be a very powerful tool to help us rise above the simplistic falsehood of the ego and realize we're much greater than that. And then to glean those beautiful lessons of deep centering prayer and meditation to help bring healing and wholeness back to this world. But it all begins with the recognition that we're sharing the one mind. Pod 2. Niyame, ili pridržavanje moralnih pravila i disciplinovanog života. Niyame podrazumevaju šauča, zadržavanje mentalne i fizičke čistote, santoša, zadovoljstvo bez želje za umnožavanjem materijalnih dobara, tapas, vežbanje podnošenja promjena životnih situacija, svadjaja, redovno učenje duhovne mudrosti i otvorenosti uma, išvara pranidana, konstantno podsjećanje na cilj, spoznaje Boga i Božje volje. Zadovoljenjem etapa jama i nijama je početak puta joge. Možemo se složiti da je to u potpunosti jedan veoma ozbiljan put koji odgovara zapadnoj ideji monaštva. Kada se životno ustale etape jama i nijama, onda se može ozbiljno početi sa pod 3 asanama, vežbanjem specifičnih pokreta i položaja tela koje treba praktikovati svakodnevno radi stišavanja uma, to jest postizanja određenih stanja svijesti. Pod 4 pranajama, ili upravljanje disanjem, to jest kontrola prane. Pod 5 pratyahara, kontrola uvlačenja čula, povlačenje uma od čulnosti, to jest povlačenje pažnje od spoljašnjeg sveta, okretanje ka unutrašnjem. Pod 6 djana, posvećenost meditaciji. Veoma je zanimljivo da od indijske reči djana, meditacija, nastaje i iskrivljena verzija kinesko čan, čen budizam, koji u Japanu postaje zen budizam. Dharana, duboka koncentrisanost, to jest usredsređivanje uma na unutrašnju bit.
I pod 8 samadi, stapanje sa atmanom ili postizanje ujedinjujuće svesti te i nestanak osjećaja ličnog identiteta. Dhyana, dharana i samadi se zajedno zovu samyama. Samadi savršeno odgovara budinom pojmu nirvane, odnosno percepcije jedinstva. Najviše stanje koje jogini spominju je stanje nirvakalpa samadija, ili ti stanja apsolutnog jedinstva u kome ne postoji distinkcije, subjekat i objekat. To je i budino stanje šunjate ili praznine, buđenje u pravoj prirodi bića. Postizanjem samadija čovjek postaje jogin, božansko biće na zemlji, biće prepuno ljubavi, znanja i radosti. Sada kada smo donekle razumeli ovu temu joge, možemo se sa sljedećim epizodom okrenuti hinduizmu, te i daljim postepenim izlaganjem indijskih tradicija. Hvala na pažnji. Pozdrav!